अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको कुछ फंक्शन बताऊंगा, कुछ प्रोग्राम बताऊंगा और वैलिड वेरिएबल कौन से होते हैं, इनवैलिड वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जो भी मैं इस चीज़ वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ वो आपके तकरीबन हर प्रोग्राम में यूज़ होंगे। कैसे? अब मैं आपको पहला फंक्शन बताता हूँ प्रिंट का। प्रिंट आपने लाजमी कुछ ना कुछ तो प्रिंट करवाना होगा अपने हर फंक्शन में। प्रिंट किस तरह कराते हैं? आपने सिंपल प्रिंट यूँ लिखना है और उसमें अगर डबल कोटेशन दोनों से मैं आपको करके बता देता हूँ। इसके अंदर आप जो कुछ लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। आप लिख देते हैं दिस इज प्रिंट फंक्शन, ठीक है। अब देखिए दिस इज प्रिंट फंक्शन हमारा क्या नाम है, प्रिंट हो गया। अब मैं इसमें करता हूँ पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। ऊपर क्या किया था मैंने, डबल कोट्स यूज़ की थी। या मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल कोट्स यूज़ कर रहा हूँ। अब देखते हैं ये होता है कि नहीं। पाइथन ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स, पाइथन ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है जी। ये हमारा जी पाइथन हमने प्रिंट कराया तो हमारा प्रिंट हो गया पाइथन ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर। अब देखें डबल कोट्स में भी हो रहा है और सिंगल कोट्स में भी हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल किस तरह बनाना है। आप कोई भी नेम ले लें, कोई सिटी, कुछ भी ले सकते हैं सिवाय कुछ कंडीशंस के, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं ले लेता हूँ सिटी, ले लेता हूँ सिटी इज इक्वल टू सिटी नेम हमारा है जी सरगोदा। आप इसको मैं बताता हूँ किस तरह आप बना सकते हैं सरगोदा। ये देखें, अब मैं प्रिंट करा देता हूँ प्रिंट सिटी, ये हमने वेरिएबल जिससे बनाया है। देखिए सरगोदा प्रिंट हो गया। अब मैं सिटी लेता हूँ जी सिटी, इसको मैं सिंगल कोट्स में लिखता हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं। ये यूँ आप ट्रैक चेक करें, डबल कोट्स में हो रहा है जी, ठीक है हो रहा है। सिंगल कोट्स में होता है कि नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँ। सिटी अब हम ले लेते हैं इस्लामाबाद, ठीक है। आप प्रिंट कर देते हैं सिटी 1 ले लेते हैं, इसका हम चेंज कर लेते हैं सिटी 1। अब इसमें अंडरस्कोर लगा के आप वेरिएबल बना सकते हैं अगर आपकी स्पेस रिक्वायर है। जैसा स्पेस को लोग देते हैं तो स्पेस नहीं देते, स्पेस में क्या होगा, इनवैलिड वेरिएबल होगा। सिटी अब हम 1 ले लेते हैं जी, इस्लामाबाद आ गया। देखिए डबल कोट से भी आ गया और सिंगल कोट से भी आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ इनवैलिड जो स्टार्ट विद नंबर होंगे इनवैलिड वेरिएबल होंगे, ठीक है जी। बेशक आप इसमें डबल कोट्स लगाएं, बेशक जो मर्जी लगाएं। दिस इज इनवैलिड वेरिएबल, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट यहीं करा देते हैं प्रिंट, ये एरर दे देगा ऊपर ही 1 वेरिएबल। अरे क्या कर रहा है, सेंटेंस एरर किधर आ रहा है, यहाँ पे सेंटेंस देख रहे हैं, ये आप देखें, ये यहाँ पे वो ऊपर दे भी रहा है, निशान भी बता रहा है कि ये इस जगह पे हमारा सेंटेंस एरर है। क्यों है, ये 1 हमने यूज़ किया। अब मैं इसको 1 रिमूव कर दूँ। अब देखें, ओ सॉरी, अब ये कोई चीज़ भी याद रख दिया, ये बहुत केस सेंसिटिव होता है। जो आपने वेरिएबल नेम बनाया है उसी नेम से आपने प्रिंट करना है। उसके स्पेलिंग भी ऊपर नीचे नहीं करते, स्पेलिंग भी उसी तरह ही लिखने हैं, यानी कि बड़े छोटे स्पेलिंग कर दें तब भी नहीं होगा। देखें आप वेरिएबल ये हो गया, दिस इज आप वैलिड कर देते हैं इनवैलिड से वैलिड, दिस इज वैलिड वेरिएबल, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि किससे इनवैलिड होगा ये, दिस इज एक मिनट वेरिएबल, आपने स्पेस दे दी वेरिएबल 1, ये अब क्या होगा, इनवैलिड वेरिएबल हो जाएगा, इनवैलिड वेरिएबल। अब आपने क्या किया, स्पेस दे दिया। अब देखें बता रहा है यहाँ पे ये 1 पे गलती आ रही है, यहाँ पे क्या बीच में क्या, अब ये डिफाइन ही नहीं है 1 क्या है यार, कुछ भी नहीं है, 2 लफ्ज़ हो गए। अब ये वेरिएबल किस तरह बनेगा, हम किस तरह इसको स्टोर करेंगे वैल्यू को। अब मैं इसको वेरिएबल में इसको अंडरस्कोर डाल देता हूँ और इनवैलिड को वैलिड कर देता हूँ। अब देखें ये हो गया, रन हो गया। प्रिंट कर देते हैं वेरिएबल 1 को, वेरिएबल स्पेलिंग आपने लाजमी देखना है, स्पेलिंग की गलती हुई तो आपको ये क्या नाम है एरर दे देगा। मैं यहाँ पे आपको स्पेलिंग की गलती कर दे के दिखा देता हूँ। अब ये देखें वेरिएबल, अब मैंने क्या स्पेलिंग गलत दे दी है। अब ये कह रहा है कि नॉट डिफाइंड, ये तो डिफाइंड ही नहीं है नेम, क्यों हमने स्पेलिंग गलत कर दी। चलें ठीक, अब ये रन हो गया। अब मैं इसका वी कैपिटल कर देता हूँ। देखिए ये नॉट डिफाइंड, क्यों, ये केस सेंसिटिव है, ठीक है, ये केस सेंसिटिव है इसलिए ये प्रिंट नहीं हुआ। और किससे ये इनवैलिड वेरिएबल होगा, हम इसमें कोई ना कोई जी ऑपरेटर यूज़ कर दें। मैं नेगेटिव ऑपरेटर यूज़ कर देता हूँ, माइनस। ऑपरेटर्स क्या होते हैं जी, प्लस माइनस डिवाइड और ये चीज़ें ऑपरेटर होती हैं।
اب میں اس میں یہ یوز کر دیا انویلڈ ویریبل دے گا یہ، ٹھیک ہے جی، یہ انویلڈ ویریبل ہے، انویلڈ ویریبل۔ آپ کو میں نے بتایا تھا ہم لوگ سنگل کوٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، ڈبل کوٹ بھی، میں نے سنگل یو کوڈ یوز کیا، یہ نہ کہنا کہ یہ جی سنگل کوڈ یوز کیا اس کی وجہ سے یہ ایرر دے رہا ہے، بالکل نہیں، میں نے آپ کو آلریڈی کر کے دکھا دیا۔ یہ آپ کا دے گا آپریٹر کا کینٹ اسائن ٹو آپریٹر، ہم اس میں کوئی آپریٹر نہیں اسائن کر سکتے، یہ دیکھیں یہاں پہ ہم یوں ایسے آپریٹر نہیں اسائن کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم یہ جو ایزی کوڈ ٹو ڈالتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، ہم اس کو یہ ویلیو اسائن کر رہے ہیں، یہ ویلڈ ویریبل ہے نا، تو یہ انویلڈ ویریبل کی جو میں نے ویلڈ ڈالی ہے، یہ کیا نام ہے، اس کو ہم اسائن کر رہے ہیں۔ اب یہ کس طرح ٹھیک ہوگا، ہم لوگ اس کو یوں کر دیں، اسپیس ریموو کر دیتے ہیں، بلکہ آپریٹر یوز موو کر دیتے ہیں یا انڈرسکور ڈال دیتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا، ویلڈ ویریبل ہو جائے گا، اس کو میں، ٹھیک ہے جی، ویلڈ ویریبل، ٹھیک ہے، اس چیز کی آپ کو سمجھ لگ گیا۔ میں اس کو آپ کو ڈویژن کا آپریٹر یوز کر دیں گا، کو لوگ یوں لکھ رہے ہیں، یہ ہم جی یہاں پہ ڈیوائڈ کرانا چاہ رہے ہیں جی اس کو 34 کو، اس کے ساتھ پرنٹ ہمارا ویریبل بنا ہوا ہے آلریڈی، ویریبل کے نام سے یہ دیکھیں یہ ویریبل بنا ہوا ہے، دس از ویلیو، اب اس کو کیا نام ہے، ہم پرنٹ کرا دینا چاہ رہے ہیں ویلڈ ویریبل، ٹھیک ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں سینٹیکس کا ناٹ اسائن آپریٹر، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم بے شک آپ 3 کوڈ انڈرسکور یوز کریں تب بھی ویریبل بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ویریبل بن گیا، بے شک آپ جتنے مرضی یہاں پہ پوری لائن چھاپ لیں، لیکن پھر آپ کو اتنے ہی انڈرسکور ڈالنے پڑیں گے، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہو گئے جی ویلڈ ویریبل اور انویلڈ ویریبل، آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ لگ گئی ہوگی کہ ویلڈ ویریبل کون سے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، آپ نے اس میں کسی کلاس کا نام نہیں یوز کرنا، یہ دیکھیں ڈیف ہے کلاس، یہ دیکھیں بلیو کلر ہو جائے گا کلاس، پرنٹ، کسی فنکشن کا نام نہیں یوز کرنا، گلوبل جس طرح ہو گیا، یہ جیسے گلوبل ہو گیا، اس طرح یہ آپ نے یوز نہیں کرنے۔ یہ کچھ جو بھی اچھا ہے اس کی میں آپ کو بتا دوں، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا بھائی یہ ہماری کلاس کا نیم تو نہیں ہے، اب یہ گلوبل ہے، ہم سمجھو ہم نے گلوبل کال کر لیا، اب یہ کس طرح ہمیں پتہ، یہ اس کا کلر چینج ہو گیا، دیکھ لیں کلر اس کو چینج ہو گیا، اب یہ دیکھیں کوئی اور ہے، اب دیکھیں یہ اور ہے، اب یہ کیا نام ہے، کلاس کا نام آ گیا، اس کے فنکشنز کے نیم آ گئے، یہ دیکھیں فنکشن ڈیفائن کرنے کے ڈیف یوز ہوتا ہے، تو کیا ہوگا، یہ کلاس کا ہم یوں کلاس کر لیں تو یہ کیا ہوگا، انویلڈ ویریبل ہوگا۔ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں، بلکہ گلوب کر دیتے ہیں، گلوبل از اکول ٹو 2، اب دیکھیں پرنٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انویلڈ سینٹیکس، اب میں گلوبل از اکول ٹو 2 کرتا ہوں تو یہ پرنٹ ہو گیا گلوبلس، ٹھیک ہے جی، یہ اس نے پرنٹ کر دیا۔ ویسے یہ بھی اس کی کوئی نہ کوئی کلاس بن رہی ہے، اس کا کوئی فنکشن بن رہا ہے، لیکن یہ اس کو کمپرومائز کر رہا ہے، اس کا یہ کچھ پائتھن کی لائبریری کچھ فنکشن ہوتے ہیں وہ کمپرومائز کرتے ہیں، جس طرح کہ یہ ہو گیا، اسے بلیو ہو کلر ہو گیا۔ اب پرنٹ کو ہم یوز کر کے دیتے ہیں، پرنٹ از اکول ٹو 2، یہاں پہ پرنٹ از اکول ٹو پرنٹ، دیکھتے ہیں یہ رن ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا اس سے۔ یہ کہہ رہا ہے بلٹ ان فنکشن پرنٹ، یہ بلٹ ان فنکشن کچھ اب یہ اس طرح کی نا کچھ، اب یہ پرنٹ کو پرنٹ کرنے لگ گیا، پرنٹ کو بتا رہا ہے کہ پرنٹ کس لیے یوز ہوتا ہے، یہ بلٹ ان فنکشن ہے۔ اب آپ سے پوچھے پرنٹ کون سا فنکشن ہے، آپ نے بتانا ہے بلٹ ان فنکشن ہے، آپ اس طرح چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے پرنٹ کوئی پرنٹ کیا تو کیا بتا رہا ہے کہ ہمیں یہ بلٹ ان فنکشن ہے۔ اب ہم آپریٹر یوز کرتے ہیں، آپریٹر کیا ہوتا ہے جی، پلس مائنس ڈیوائڈ، اور آپریٹر 1 کے نام سے ہم ویریبل بنا لیتے ہیں، آپریٹر 1 از اکول ٹو 2 پلس 2 از اکول ٹو نہیں لگاتے، پرنٹ یہاں پہ کر دیتے ہیں جی، پرنٹ ہمیں اس کا رزلٹ دیکھ کے آپریٹر از اکول ٹو 1، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں بتا رہا ہے کہ آپریٹر پلس ہو گیا، 2 پلس 2 کیا ہوتا ہے، 4 ہوتا ہے، آپریٹر 2 کے میں ہم کیا کرتے ہیں، سپریٹ کر دیتے ہیں اسی کو ہی، 2 مائنس 2، اور پرنٹ کر دیتے ہیں ہم آگے آپریٹر 2۔ آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اگر آپ کو کوڈس لکھیں گے تو وہ کیا نام ہے، اس کو کیا سمجھے گا، اسٹرنگ۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپریٹر 3 کے نیم سے، آپریٹر 3 از اکول ٹو، اب یہ دیکھیں، اب ہم کیا کریں، 2 3 ملٹیپلائی پلس، اب یہ کیا کر دے گا، 32، 33 آنسر دے گا، پرنٹ آپریٹر، کیونکہ یہ کیا سمجھے گا اسے، یہ ہے اسٹرنگ نہ کہ انٹیجر، یہ دیکھیں 33 آنسر دے گیا، کیونکہ ہم نے اس میں یہ چیز آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے، غلطی سے آپ نے یہ چیز ڈال دی
तो ये क्या नाम है 33 कर देगा आंसर, तो इसका क्या आना चाहिए 3.36 आना चाहिए। हम देखते हैं, हम यहाँ पे यहीं पे नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं इसी को ही। अब मैं यहाँ पे सिंपल ये आपने कोट्स हटा दिए। अब चलें एक कोट्स हटा के दिखाता हूँ आपको, ये क्या देगा जी, ये एरर दे देगा क्योंकि हम इंटीजर और स्ट्रिंग को क्या कर दें, ये अनस्पॉटेड ऑपरेंड्स हैं। क्या हम इसको इंटीजर और स्ट्रिंग को क्या नाम है, हम इसको नहीं कर सकते प्लस। अब मैं आपको इसकी टाइप दिखा देता हूँ। हमने ऊपर प्रिंट किए थे, प्रिंट एक मिनट मैं प्रिंट इधर करा का पहले देख लेते हैं वेरिएबल में क्या है। वेरिएबल इसकी टाइप्स आपको मैंने अभी दिखानी है ना, ओ सॉरी वेरिएबल नहीं है, ए स्पेलिंग, ठीक है, दिस इज वैल्यू। अब इसकी हम टाइप करते हैं, टाइप वेरिएबल। वेरिएबल की क्या टाइप है, तो हमें बताएगा स्ट्रिंग है, ये इस चीज़ की क्या है, स्ट्रिंग है। अब हमने ऑपरेटर यहाँ ऑपरेटर 3 बनाया है, इसकी आप टाइप चेक करते हैं, टाइप ये बताएगा इंटीजर है, ये इंट है। अब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड का ऑपरेटर भी चेक कर लेते हैं, ऑपरेटर 4 जो आपने स्पेलिंग लिखे हैं वही आगे लिखने हैं उधर भी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब प्रिंट, अब यहाँ पे मैं इसके कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, यहाँ में बताया 2 मल्टीप्लाई 4 होता है, इसी को मैं आप कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ऑपरेटर 5 2 डिवाइडेड बाय ऑपरेटर किस तरह डिवाइड का यूज़ हो गया, स्लैश से, ऑपरेटर 5। अब ये क्या 1.0। अच्छा, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो भी हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, अगर समझे फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, इंटीजर में आएगा, फ्लोट में आएगा, किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। आपने बताना फ्लोट में आएगा, क्यों, क्योंकि डिवाइडेड में 1.0 आगे कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर बचती है। आप 2.2 करेंगे 1 ऊपर जाएगा 1, लेकिन एंड पे 2 - 2 आप डिवाइड करते हैं ना, जिस तरह आपने डिवाइड करते थे, आपका समझ 2 लिखा हुआ है, आपने उसको डिवाइड किया, 1 ऊपर होता था, नीचे क्या आता था 1/2 और नीचे हम लगाते थे 0 बचता था, तो वो 1.0 इस तरह बनता है। अगर आपको पता हो इसकी टाइप मैं चेक करा देता हूँ आपको, आप देख लें इसकी टाइप क्या है इसकी होगी फ्लोट टाइप। ऊपर हमने क्या चेक किया था, इसकी टाइप क्या थी, इंटीजर। ऑपरेटर 3 में हमने जो चेक किया था, सॉरी कॉपी दी हुआ ये। चले अब इसकी टाइप चेक करते हैं क्या होगी, हमारी ये टाइप आएगी फ्लोट, ठीक है। ओ सॉरी प्रिंट कर दिया, मैं टाइप करना है टाइप। देखें फ्लोट टाइप क्या आ रही है इसकी, फ्लोट के डिवीजन में। ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं भी, आपके जो भी एग्जाम होंगे या कोई भी आपसे बंदा पूछ सकता है, जी आप ये पाइथन सीख रहे हैं, ज़रा आप मुझे एक आंसर तो दें। अगर डिवीजन करेंगे तो क्या नाम है, इसकी टाइप क्या आएगी, फ्लोट आएगी या इंटीजर आ, तो आपने बताना है फ्लोट, ठीक है। आपको मैंने ऑपरेटर बता दिए और प्रिंट का फंक्शन का बताया, प्रिंट कौन सा होता है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये बताया आपको। अगर आपसे कोई पूछे प्रिंट कौन सा फंक्शन, तो आपने बताना बिल्ट इन फंक्शन है। और वेरिएबल्स का आपको बताया, वैलिड इनवैलिड वेरिएबल का, और ऑपरेटर्स बताएं इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ख्याल रखना अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।